شیخ چلی اور پری. پیش خدمت ہے شیخ چلی کی ایک اور کہانی. شیخ چلی اپنے خیالات میں ڈوبے تھے کہ نہ جانے انہیں کیا سوجھی کہ انہوں نے شہر جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بیگم سے کہا، ارے سنتی ہو، میں نے شہر جانے کا فیصلہ کیا ہے. شہر جا کر کیا تیر مار لینے ہیں جو یہاں نہیں مار سکے؟ بیگم نے غصے سے جواب. ارے تمہیں کیا پتا شہر میں کیا ہوتا ہے؟ میں وہاں ڈھیروں پیسہ کماؤں گا اور سونے کا گھر بناؤں گا. تم زیادہ باتیں نہ کرو، بس مجھے دوپہر اور شام کے لیے روٹیاں بنا دو. شہر کون سا یہاں سے نزدیک ہے، رات کو جا کر پہنچوں گا. جیسے تمہاری مرضی، مگر میں بتائے دیتی ہوں اس مرتبہ بھی بیل منڈے چڑھتی نہیں دکھتی. بیگم نے روٹیوں کی بگچی شیخ چلی کے حوالے کی اور شیخ چلی لے کر چلے شہر کی طرف. کھیت آئے، جنگل آئے، بیابان آئے اور دوپہر ہو گئی. وہ تھک بھی چکے تھے اور ان کے پیٹ میں چوہے بھی دوڑنے لگے تھے. بھوک نے جب نڈھال و بدحال کیا تو کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ کی تلاش کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا. کچھ ہی دور ایک کنواں دکھائی دیا جہاں گہری چھاؤں تھی. وہ کنویں پر بیٹھ گئے اور روٹیوں کی پوٹلی کھولی. اس میں 7 روٹیاں تھیں. اتنی روٹیاں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور خود سے کہنے لگے، ایک کھاؤں کہ دو کھاؤں کہ 3، میرا خیال ہے 7 کو کھا جاتا ہوں. اتفاق سے کنویں میں 7 پریوں کا پڑاؤ تھا. وہ یہ سن کر پریشان ہو گئی. ملکہ پری کنویں سے باہر آئی. شیخ چلی سے بولی، آخر تم 7 کو کیوں کھانا چاہتے ہو؟ بھوک جو اتنے زوروں کی لگی ہے، 1-2 سے کام نہیں چلے گا. شیخ چلی نے جواب دیا. اچھا، اگر تم ہمیں نہ کھاؤ تو میں تمہیں ایسی چیز دوں گی جو تمہیں اور تمہارے خاندان کو کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گی. پری نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا. ہاتھ میں ایک دیگچی آ گئی. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو بھی کھانا ہو اس دیگچی سے مانگو، یہ تمہیں دے گی. پری نے دیگچی انہیں دیتے ہوئے کہا، روٹیاں تو ہیں، قورمہ منگوا لیتے ہیں. شیخ چلی نے قورمے کا نام لیا ہی تھا کہ دیگچی قورمے سے بھر گئی. شیخ چلی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور شہر کی راہ لی. شہر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی. شیخ چلی ایک سرائے میں رک گیا. دیگچی سامنے رکھ کر بریانی طلب کی تو دیگچی بریانی سے بھر گئی. سرائے کی مالکن بڑھیا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. وہ لالچ میں آ گئی. جب شیخ چلی گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا تو بڑھیا نے وہ دیگچی اٹھائی اور اس کی جگہ ویسی ہی دیگچی رکھ دی. اگلے دن شیخ چلی اٹھا اور خوشی خوشی خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے گھر پہنچ گیا. گھر پہنچ کر شیخ چلی نے بیوی سے کہا، دیکھو نیک بخت، تیرے لیے کیا تحفہ لایا ہوں. اب تجھے کھانے پکانے کی ضرورت نہیں، بس دیگچی سے کہو اور کھانا حاضر. دیگچی بی ہماری بیگم کو مرغ مسلم کھلا دو، یہ بھی کیا یاد کرے گی. شیخ چلی کوشش کرتا رہا مگر دیگچی سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا. الٹا بیوی سے خوب سلواتیں سننے کو ملی. اگلے دن شیخ صاحب 7 روٹیاں لے کر پھر کنویں پر پہنچ گئے. روٹیوں کی پوٹلی کھولی. خود سے کہنے لگے، ایک کھاؤں کہ 2 کھاؤں کہ 3، میرا خیال ہے 7 کو کھا جاتا ہوں. ملکہ پری باہر آئی. ابھی بھی کھانے کی بھوک نہیں مٹی.
जो आज फिर चले आए हो? परी ने गुस्से से कहा। अरे बीबी, तुमने हमारे साथ हाथ कर दिया। देगची से खाना तो क्या दाना भी नहीं निकलता, शेख चिल्ली ने गुस्से से कहा। परी ने हाथ हवा में बुलंद किया और एक मुर्गी हाथ में आ गई। ये मुर्गी सोने का अंडा देती है, जब कहोगे ये सोने का अंडा देगी, परी ने मुर्गी उसे देते हुए कहा। शेख चिल्ली खुशी खुशी मुर्गी बगल में दाबे फिर उसी सराय में पहुंचा। लालची बुढ़िया ने पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? बेवकूफ़ शेख चिल्ली ने सारी कहानी उसे सुना दी। और फिर रात को जब शेख चिल्ली सो गया तो बुढ़िया ने फिर मुर्गी बदल दी। सुबह शेख चिल्ली उठा और मुर्गी बगल में दाबे घर पहुंचा। अरे अब क्या मुर्गी उठा लाए हो? अब ये ना कह देना कि ये मुर्गी सोने का अंडा देगी, उसकी बीवी ने नाराज होते हुए कहा। अरे नेकबख्त, अब हमारे दिन फिर गए हैं। मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाऊंगा। ये मुर्गी वाकई सोने का अंडा देती है। चल रही मुर्गी, सोने का अंडा दे। मगर मुर्गी के कानों पर जूं तक न रेंगी। शेख चिल्ली ने लाख कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब तो उसे बहुत गुस्सा आया। सुबह देखूंगा इन परियों को नाकों चने न चबवाए तो कोई मुझे शेख चिल्ली न कहे। अगली सुबह फिर वो चला शहर की तरफ और कुएं पर पहुंचकर कहा, एक खाऊं या दो, दो खाऊं या तीन, तीन खाऊं या सातों को खा जाऊं। मलका परी कुएं में से निकलकर बाहर आई। अब क्यों हमें खाने को चले आए? सोने के अंडों से जी नहीं भरा, परी ने इंतहाई गुस्से में आकर कहा। शेख चिल्ली ने रूहान से होकर सारी कहानी परी के गोश गुजार की तो वो सोच में पड़ गई। फिर उसने हाथ हवा में बुलंद किया तो एक डंडा उसके हाथ में आ गया। डंडा लेकर सराय जाना और कहना, ए डंडे, जिसने मेरी चीज़ें ली हैं उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो चीज़ें वापस न कर दें। शेख चिल्ली सराय पहुंचे। लालची बुढ़िया ने इस्तकबाल करते हुए पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया मेरे भैया को? शेख चिल्ली ने डंडा दिखाते हुए कहा, ये डंडा। चल भाई डंडे, निकलवा मेरी दोनों चीजें। फिर डंडे ने मार मार कर बुढ़िया के बुरखस निकाल दिए और शेख चिल्ली अपनी चीजें लेकर खुशी खुशी घर पहुंचे और दोनों मियां बीवी माला माल हो गए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।